W Connecta est une rencontre des professionnels européens du transport de marchandises par route, impulsée par la fondation W Transnet et qui a comme objectif d'aider les entreprises de ce secteur à trouver des partenaires de confiance et de nouvelles opportunités de business. Es el segundo año que vengo a Connecta. Pienso que Connecta es una oportunidad para conocer a empresas que te puedan ayudar en el día a día, a solucionar tus problemas que tú encuentras para tus clientes. L'evento è molto interessante, si conosce molta gente, comunque hai opportunità di conoscere le persone con cui in futuro andrai a lavorare. Y siempre le puedes poner cara a las personas que conoces por teléfono y que no conoces, y además que conoces muchísima gente nueva con la que luego casi siempre llegas a tener alguna relación profesional. W Connecta est une excellente occasion pour se connaître, établir des contacts et de possibles collaborations dans un environnement de confiance. Son succès réside précisément dans le fait de connaître le maximum de personnes pour construire les bases de futurs partenariats. À cette occasion, 3 zones ont été créées. La première est le Coffee Area, un espace permanent à disposition des participants pour des rencontres informelles. C'est ici que se génèrent les collaborations les plus inespérées dans une ambiance détendue. Ich bin hier, um neue Transporteure zu finden für Spanien und europaweit oder hauptsächlich Spanien. Wir sind auf der Suche nach Spezialtransportern und hier diese W-Connecta gibt uns diese Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen, um in Zukunft miteinander zu arbeiten. Das erste Jahr auf der W-Connecta hier in Madrid. Bisher haben wir einige interessante Kontakte knüpfen können. Es dreht sich hauptsächlich durch unser Kerngeschäft um Transporte von Deutschland nach Frankreich und nach Spanien. Dafür ist natürlich die Plattform prädestiniert und es ist sehr interessant, es ist sehr gut organisiert hier. Man trifft viele nette Leute und kann eigentlich interessante Kontakte knüpfen. Von daher ist das mit Sicherheit nächstes Jahr auch wieder eine Adresse, die man besuchen darf und sollte. E vim aqui pela segunda vez a W Connecta para apresentar as oportunidades de negócio no Brasil para os operadores logísticos da Europa. Autre zone, la Networking Cargo Area, un espace où les commissionnaires de transport peuvent maintenir des réunions en privé préalablement convenues avec des transporteurs intéressés par une future collaboration. Na Conneccie jesteśmy już drugi rok. Rok temu byliśmy w Barcelonie. Bardzo nam się podoba idea tych szybkich spotkań. Można nawiązać bardzo dużo kontaktów. Rozmowy są szybkie, aczkolwiek po powrocie do Polski, do biura dalej podtrzymujemy te kontakty mailowo. Świetna sprawa, jesteśmy bardzo zadowoleni, na pewno zjawimy się w następnym roku. Et également, c'est une opportunité pour nous de rencontrer sur un même lieu des transporteurs que nous connaissons déjà. Sta andando molto bene, abbiamo incontrato diversa gente e speriamo con queste persone di poter collaborare e sviluppare ulteriormente quello che sono le potenzialità della nostra azienda e delle loro aziende. Las empresas aquí venimos para optimizarlas al máximo. Hemos venido con mucha ilusión desde Transporte Barrera y hemos conseguido todos nuestros objetivos. En Francia hemos hecho negocio, en Alemania hemos hecho negocio y bueno, espero y deseo que ya estamos pensando en el siguiente año y que sea también un éxito. Enfin, les speed networking ou entretiens rapides. Il s'agit de rencontres commerciales de 7-8 minutes, pensées pour avoir une première prise de contact et pour échanger ses cartes de visite. Direi che questo è
un ottimo programma ben organizzato per conoscere trasportatori, per conoscere spedizioni aeree e ampliare il nostro network a 360 gradi, non solo su quello che è Spagna, ma per in generale tutta l'Europa. Estamos em W Conecta há 4 ou 5 anos já. Temos feito realmente muitos contactos aqui. Hoje já fizemos alguns contactos mais e tem sido uma boa aposta da empresa nestes contactos e nestes meetings. Portanto, estamos bastante contentes com esta situação, até agora realizada pela W Transnet. E será uma situação a repetir nos próximos anos também. Me ha parecido una jornada interesantísima. El nivel de afinidad ha sido muy bueno, puesto que la criba que se hace antes quizás signifique el poder tener en 3 horas el trabajo que a lo mejor serían 5 o 6 mil kilómetros, en mi caso, de transporte internacional y 3-4 semanas de trabajo, condensado en una cosa que realmente cuando un señor se sienta enfrente ya sabe de lo que quiere hablar, la otra persona ya está receptiva para ello y al final es una forma muy rápida y muy directa de entablar el principio de lo que luego pueda ser una relación comercial.